मनीष आज्ञा सला मनीषटा जुआड़े गला छेया शुणिला खाली से गोटे नाम माया धर माया धर माया धर मनीषर काम नाही कि फुर्सदे नाही आज्ञा सबुथिरे खाली लडंग फस इरे बापा आमे हेलु आज्ञा ए नीलकंदर साम्राज्यर राज गुमास्ता माया धर हेले आज्ञा मो ना को काहे फुल दम रे धरे जानी छंती आज्ञा अरे जानी नाहंती ताहले सुनि नियंतु आज्ञा बयस एथर 60-70 भत्ता पाइबार मु अधिकारी चंदा मुंडरे मुठाए बाल दांत झड़ी झड़ी हेला 17 फुल दम रे कहे आज्ञा मो ना माया धर अरे बापा ए गुमास्ता पोस्ट कौन छोटिया मोटिया पोस्ट होईछि ए पोस्ट को जदि भारतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गृहमंत्री अमित शाह को दिया जाए तथापि तू ले पारिबेनी आज्ञा कहीं ना आम राजा सुरेंद्र सेन खाली योजना उपर योजना बाहर कर चली आज्ञा बुढ़ा बुढ़ी मान को वार्धक्य भत्ता मिलला कि नहीं सही हिसाब मत रखा पड़ुछि चाषी भाई मान को पीएम किसान मिलला कि नहीं सही कथा मत हिसाब रखा पड़ुछि आउ माँ मान को सुभद्रा योजना रे 5,000 मिलला कि नहीं सहीटा मत हिसाब रखा पड़ुछि एमती कहतु आज्ञा मनीष कौन शांति रे रही पारिबो नाई आज्ञा नाई 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 मनीष काम करी 24 घंटा ड्यूटी करी फुर्सद नाही आज्ञा अरे छाड़ हो एटा तो थिला मो पर्सनल कथा हेले असल कथा जानी छंती आज्ञा आपणक एई कलाहांडी अंचल रे आपणक सानपोड़ा गुड़ा भलिया गाँरु गाँ मु जमारू देखिनी आज्ञा हरे दादा अरे गाँ तो नुहरे गाँ मानक भितरे सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 गाँ एठिकार भाई माने जेते सुंदर अरे माँ भौणी माने डबल सुंदर आउ विशेष करी आज्ञा आज आम 21 उपलक्षे चूड़ामणि मेहर भाई ना तांको सहधर्मणी कांचन मेहर आज्ञा आम मुख्य भाई को 21 पर्व रे आज आमको एते सुंदरिया भोजन देइथिले जे आज्ञा मु जम्मारू भूली पारुनी अरे चिकेन हेइथिला आज्ञा दाली हेइथिला आउ भेजा खट्टा भी हेइथिला हेले मु टिके आशावादी लोक चिकेन भारी प्रिय अरे खाऊ खाऊ परा 2 दोना चिकेन खाई देइछि जा ओह नो हेले कोन करबी आज्ञा बयस बढ़िबारे लागिछि मो इंजिन आउ भलो की काम करूनी एई आकाश रे घुडु घुडु मारिला भलिया रे बापा खाली तो गोले घाटे ही जाऊँ आउ अरे कौन करी किसी गोटे व्यवस्था करी तो मत हालकेबा पड़ो ना आउ अरे भूपेश दादा एठी मो गड़ू थिला किए नाला रे दैतारे भाई ना सेमिति लोक नुहंती से गड़ू चोरी करंती एठी तो अच्छी आउ आज्ञा ए गड़ू धरिकी जीवी रास्ता कड़े 1-2 सब सारी दे के आसबि चल बेटा माइया धर चल बापा तुम सानपोड़ा गुड़ार किए जदि आज्ञा मो ना कंप्लेंट ठोकी दब ना ताहले मते कोकसरा पुलिस बांधिकी नहीं जीव हाँ रे दादा कहीं ना आम सरकार मोदी सरकार योजना उपर योजना बाहर कर चली आज्ञा तन्मध्यरु ए स्वच्छ भारत मिशनटा आज्ञा अन्यतम से आज ये मायाधर आपण मानक छोटिया रिक्वेस्ट गोटे करुछि आज्ञा आपण कलाहांडी अंचल को आपण कोकसरा अंचल को आपण सानपोड़ा ग्राम को सदा सर्वदा स्वच्छ रखी था आज्ञा गाँ मुंड रास्ता कड़े आउ अलिया आवर्जना करतुनी एटा ए मायाधर अनुरोध आज्ञा
বাপা মায়া ধর কেতে দিন ଆଉ ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ଘରେ ରାଜଗୁମାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟଟା କରି ଚାଲିଛି ତୋ ବାପା ତୋ ଜେଜେ ବାପା ତା ବାପା ଅମଳରୁ ଏ ଗୁମାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛ ହେଲେ କେବେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇପାରିଲନି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାୟାଧରର ପାଲି ପଡ଼ିଛି ସିଏ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ আরে এমিতি ঘান্টি চকটি দেবী যে এই নীলকন্দর সাম্রাজ্যর টোটাল প্রপর্টি এবং রাজ্য সিংহাসনটা বো হাত মুঠাকু চালি আসিব হেলে হেলে এ সমୟରେ କିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଣଜା ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ବଳିଆର ସିଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମୋ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ଏଇ ନୀଳକନ୍ଦର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ଭଣଜା ହେବ ରାଜା ଆଉ ମୁଁ ହେବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଯାଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି ନା ଅସ୍ତ ହେଉଛି କିଛି ସମୟ ସେଇ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଲାଗି ପଡ଼େ ମାଲୋ ଠାକୁରାଣୀ ମା ସବୁଦିନ ଏ ମାୟାଧର ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବୁ ଲୋ ମା ମାଲୋ ঠাকুরানী মা किए हो ये राजसूत चोर मार्ग अचाचित भाव घाई धरे चली आसिला कि हो बाबा बुला षंढ चुप करो मायाधर ओरे तमे कौन ए सेनापति रुद्र बलियार सिंह को ए पर्यंत चिन्हे पारून मोरा चिन्हे बारे टिके भूलो हे जाइछि भणजा की कारणे आविर्भाव महामान्य राजा मोर गोटे दुर्बलता अछि औसे दुर्बल होछि मो अन्नर खुशी देखिले मो अखिरु अग्निस्फुलिंग हुए मामा अग्निस्फुलिंग हुए बहुत हसीरा प्रसीरा मन मते उपहास करंती मामा उपहास करंती निश्चय उपहास करिवे भणजा अरे तू परा गोटे बर्द टोका कथारे नाही कि सत्य शांति दया क्षमा ए चारि जुगर महिमा ओ नहीं मामा अरे नहीं आज ठारू जय सत्य शांति दया क्षमा चलिबोनी मामा जय सत्य शांति दया क्षमा को आज मो हृदय मध्य मो बहिष्कार करे दौचे आउ कौन फिरे नीलकंठ साम्राज्य मु केमिति राजा हेबी से व्यवस्था करबा पई थाई आछे मु तमरी पखक मु ठीक जानी छी भणजा तमे निश्चय मोरी साहाय्य नब हेले भणजा ए मायाधर चंदा मुंडरे जहाँ सब बुद्धि विवेक अच्छी टोटाल खर्च करी देई तते नीलकंदर साम्राज्य रे राजा करे भी भणजा राजेश्वर ओ सतरे मामा
তাহলে কেমিতি করে এই সাম্রাজ্যের মো রাজা হয়ে পারিবে সে ব্যবস্থাটা শীঘ্র করো হো মামা। বায়া ধর বায়া রচনা আরম্ভ কর। ভণজা আসিগলা, ভণজা সুপার আইডিয়াটা আসিগলা। তাহলে শীঘ্র প্রকাশ করো মামা। ভণজা মামা ତମର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଅଛି, ନାମ ତାର ଅଜୟ। ଆଉ ମହାରାଜ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଅଛି, ନାମ ତାର ଦିବ୍ୟା। ଆରେ ଭଣଜା ଆମ ଅଜୟ ଆଉ ଦିବ୍ୟାର ଯଦି କିଛି ମାନେ ବାହାଘର କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତମେ ହେବ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଆଉ ମୁଁ ହେଇଯିବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ও সতরে মামা। ହଁ ଭଣଜା তাহলে ମୋ ପୁତ୍ର ଅଜୟ ସହିତ ଯଦି এই ନୀଳକନ୍ଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳ କନ୍ୟା ଦିବ୍ୟା ଯଦି ଅଜୟ ସହିତ ବାହାଘର ହୋଇଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମାମା ମୋ ପୁତ୍ର ଅଜୟ ହେଇଯିବ এই ନୀଳକନ୍ଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯୁବ ରାଜା। ମୁଁ ହେଇଯିବି এই ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା 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 ମହାରାଜା। ହେଲେ କ'ଣ ଯୋଉଦିନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ରାଜା ହେଇଗଲେ ହେଇଗଲେ ସେଇଦିନ ଆସିବ এই ଖେଳର ଅସଲ ମଜାଟା ମାମା। ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ରାଜା ଆସିବ ମଜା ବାଜିବ ବାଜା। ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ରାଜା ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ରାଜା ଆସିବ ମଜା ବାଜିବ ବାଜା। ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ରାଜା ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜା ହେଲେ ଆସିବ ଅସଲ ମଜା। ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜା ହେଲେ ଆସିବ ଅସଲ ମଜା। ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ରାଜା ଆସିବ ମଜା ବାଜିବ ବାଜା। ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ରାଜା ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଆମ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୀରା ନୀଳ ମାଣିକର କି ମନୋହର। ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଆମ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୀରା ନୀଳ ମାଣିକର କି ମନୋହର। ତମେ ସାଥେ ଥିଲେ ମାମା ଆସିବ ଅସଲ ମଜା। ତମେ ସାଥେ ଥିଲେ ମାମା ଆସିବ ଅସଲ ମଜା। ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜା ହେଲେ ରାଜା ଆସିବ ମଜା ବାଜିବ ବାଜା। ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜା ହେଲେ ରାଜା। ହରେ ଭଣଜା ତୁ ଯୋଉଦିନ ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହବୁ ନା ଅସଲ ମଜା ବି ହବ ଆଉ ତାଠେଇ ତରଗଡ଼ ବଜା ବି ବାଜିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲି ଆମେ ଯଦି ଏଠି ରହି ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ରାଜା ହେଇପାରିବିନି ଆଉ ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆମକୁ ଯଦି ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେଲେ ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନକୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରେ ଭଣଜା ଏଠି ଆମେ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି, ମହାରାଜ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ମାମା। ଯିବା ନା ହଉ ଚାଲ ମାମା।
ଅଜୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଘେର ମୋର ଭକ୍ତି ଭରା ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭବ ଉଠ ପୁତ୍ର ଅଜୟ ଜେଜେ আরে নাতি টোকা ଘେର ମୋର ଭକ୍ତି ଭରା ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। আয়ুষ্মান ভব বুড়াটিয়ে হিঠা সকালে উঠি ডেলি ক্লোজ অপরে ব্রশ করু থাপ হব আরে পুত্র অজয় ପିତା বলি তো অনেক দিন হেলা সে গুরুকুল আশ্রমকু বিদ্যা শিক্ষা পাই যাইଥିଲେ হেলে পর্যন্ত কর এই ঘর কথা এ যায় কোন তোর মনে পড়ু নথিলা ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛ ପିତା? ଆପଣଙ୍କ କଥା ପୁଣି ଏ ଘର କଥା ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିବନି? ନା ପିତା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏ ଘର କଥା ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସତରେ ଅଜୟ ହେଲେ ପିତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। হে অজয় বলি তু পুଣି ମୋ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ନା ଅଜୟ ହେଲେ ଆଜି ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖେ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ପିତା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟାଏ ଅନୁମତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଅନୁମତି ହଁ ପିତା। ହେ ଅଜୟ ବଲି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ତତେ ଅନୁମତି ଦେବି ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ଶୁଣ ସେ କାମ ଯଦି ଠିକ କାମ ପାଇଁ ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ତତେ ଅନୁମତି ଦେବି କିଆ ହବ ଆଉ ସେ କାମ ଯଦି ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ ଜମାରୁ ଅନୁମତି ଦେବିନି ଅଜୟ আর দিয়া হবানি দিয়া হবানি ପିତା ସେ ଅନୁମତି କି କ'ଣ ଆପଣ ଥରେ ଶୁଣିକି ତ ଦେଖ। ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର प्रकाश करे कर 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 हाँ। মেলানি দিয় হে পিয়ারা বারণ করনা মোর গিরা তব শ্রীচরণ তলে করে নমস্কার তব শ্রীচরণ তলে করে নমস্কার। পিতা কানন ଯିବାକୁ ମନ ମୋର ହୁଆଇ ଆତୁର ସେଥିପାଇଁ ପିତା ଆସିଅଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଶର ସତ୍ୟ ବଚନ ଜୀବିକା ନନ ସତ୍ୟ ବଚନ ଜୀବିକା ନନ ଆଦେଶ ଦିଅ ପିୟର ଦୁର୍ଗେଶ ବିଚାର ତବ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଲେ করে নমস্কার। আরে পুত্র অজয় পিতা আরে তু এক্ষণে সে গুরুকুল আশ্রমରୁ বিদ্যা শিক্ষা সম্পন্ন କରି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ ପୁଣି କହୁଛୁ ସେ ଉପବନ ବୁଲିଯିବା କଥା ଏ ଅଜୟ পিতা আরে তু হচ্ছ বড় একইর বড়া বেশি কেশর আরে তোতে দণ্ডে দেখিলি মতে চতুর্দিক অন্ধকার দেখা যায় এ অজয় পিতা আরে সে জঙ্গল মধ্যে অনেক হিংস্রজন্তু মানে রহନ୍ତି সে জঙ্গলକୁ তু আউ যা না থান পিতা অজয় ଆପଣ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପିତା? ହଁ ଅଜୟ ପିତା ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ସର୍ବ ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ପିତା। ଆପଣ ମୋତେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇ ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। আরে পুত্র অজয় পিতা মামা আরে অজয় জেজে এইনে পরা তো জেজে বঞ্চিছি তো বাপাକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି
আরে ভଣଜা হ্যাঁ, মামা। ଆମ ଅଜୟ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ହେଇଛି ଆରେ ସେ ପରା ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଯାଇଛି ସତ କହୁଛ? ପୁଣି ଏଇଟା ତାର ଖେଳିବା ବୁଲିବା ବୟସ ଭଣଜା ଆରେ ଅନୁମତି ଦେଇ ଯେ ସେ କାନନ ମଧ୍ୟରୁ ଘୁରି ବୁଲିକି ଚାଲି ଆସିବ ହେ ମାମା ଆରେ ଆରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାମା ଭଣଜା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁମତି ଦେବି ହଁ ଭଣଜା ହେଲେ ହରେ ପୁତ୍ର ଅଜୟ ପିତା ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରବୀଣ ହେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ ହଁ ପିତା ହରେ ତୋତେ ମନା କରିବି କାହିଁ ଯା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ଯାଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଗଣ୍ଡା କୟଳ ସିଂହ ସାର୍ତୁଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରେ ଅବିଳମ୍ବ ଚାଲି ଆସିବୁ ତୋ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେ ଯଥାଜ୍ଞା ପିତା ତେବେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପିତା ଚଞ୍ଚଲେ ଯାଇ ଚଞ୍ଚଲେ ଫେରି ଆସିବି ଐଶମାନ ଭବ ବିଜୟୀ ଭବ ଲୋକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ